Oh, dali, dali, Kuya AJ. Sige na. Di marunong. Ah, galing ah. Ano yun? Mamaya, patapusin ko muna sila. Magbigay ng pangalan ng subject sa school. 1, 2, 3, go! Sayang! Sayang! Next yung pangalan ng pinsan ninyo. 1, 2, 3, go! Teacher daw. Pinsan nga eh, teacher. Ayun din yung pagkarinig ko eh. Next, pangalan ng kulay. Kulay color. Wala pa. 1, 2, 3, go! Ano sabi mo? Itim, asul, no. Mali. Itim asul. Naka-red na nga kayo, hindi nyo pa sinabing red. Sino ba? Ikaw gusto mo? Pangalan ng kulay sa rainbow. Go! Sumayaw kayo! Dalaw, dalaw. Hoy, tanggalin mo yung salamin mo, baka biglang tumalsik yun. Okay, ready? Sumayaw, sumayaw. Sumayaw kayo? Sumayaw, sumayaw. Paldo, paldo daw. Anong paldo? Palda. Hindi ka paldo, palda. Ayun o, palda. Color pink. Paldo. Bago sa medyas. Ah, ito na naman na. Ikot, ikot! TikTok mo siya doon ha. Ako'y cameraman. Talo of the year. Talo of the year. Sino kayo panalo sa atin? Ito. Ay, waki oh, waki oh. Kanya gusto pa dito. Boys! Oh, boys! End of the year. Talo. Yay, talo kayo. Igor! Wala pa. Wala pa pala yun eh. Maduga. Oh. Maduga, maduga. Duga, maduga. Yan, masasabi nyo ya. Yan, masasabi nyo.
Ayang, inaaya, ayang-aya siya. Po, sige, Tita Bita. Ang cute mas me. Yes, yes, yes. Tay. Yes, ge. 1v1v1. Girl power. One. Boo, 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 boo. Ay, stop! Boo! 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 Wala, tay! 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 Binibigyan kita. Ikaw, masasabi niya. Lapit mo naman. Ay, labanan. Yeah, sorry. 1v1. 1v1 sila, oh. Sila. Yan. Tita Bita. Kaya niya yan, Tita Bita. Ah. Ge. Ah. Panalo! Ang corny ng panalo eh. Bida ang saya. 1, 2, 3, go! Panalo sila Kyle, Cyrus, at saka si Aaron. Ang galing nila. Nilalaro ko to sa school. Oh, nilalaro mo yan sa school? Ano, na Christmas party. Anong grade? Ano, 6. Grade 6. Kaya pala magaling na kayo eh. Cheating yun, cheating. Cheater yun. Naglalaro niya na pala sa school. Wala! Ayaw! Okay, kaya mo yan eh! Wala! Next! Hintayin kayo, pero dapat wala kayong kasabay. 1, 2, 3, go! Out! Okay. Next! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3,
One. Ulit. One, two, three, go. Okay. Ilan na lang, ilan. Sabi ko po. Okay. Ilan na lang? 7 na lang. 6, 7. 1, 2, 3, go. Okay, next. 1, 2, 3, go. Okay, let's go. Out siya. Siya yung huli na yun. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. Kaya kayo ha? Kung sino mauuna mag-1, okay? 1, 2, wait. 1, 2, 1, 2, 3, go. Okay. Kaya pa na yun? Sabay, David. Round 2. Round 2. Terna. Ay, hindi. Kasi hindi move backward kayo. Backward para makita ko yung players. 1, 2. Ay, 1, 2. Wala pa. Kahit sino. Wait. 1, 2, 3, go. 1. Out na. Hindi ka nga pagkante. Sabay. Romel, kasali ka. 1, 2, 3, go. Out na kayo para. Sige, aba. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Ano? Ready? 1, 2, 3, go. Kayo pareho. Out na. Sabay din. Kaya nga, inuunahan nyo sa 1 eh. Ready? Kayo. 3. Wait. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi mo pala alam eh. Sali-sali ka dyan. One, two, three, go. 3. Out sila ba niya? Sorry, out. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. 3. Panalo na. Ready? Ang galing ni Aaron. Ang galing ni Aaron. Congratulations. Ang galing mo.
Galing sumayaw ah. And now to that man.